अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट खान के खिलाफ मुसलसल केस बनाने में लगी हुई है। कभी किसी एमएनए को, कभी किसी पीटीआई के रहनुमा को पकड़कर टीवी पर बिठाकर इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाती है, और कभी साइफर केस, कभी तोशाखाना केस। दूसरी तरफ खान के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, क्योंकि ताकतवर हल्कों को यह तो पता है कि ये जो खान है ये टूटने वाला नहीं है, ये नवाज शरीफ नहीं बनेगा, ये कोई जरदारी नहीं बनेगा। इसके साथ डील करना आसान काम नहीं है। ये इमरान नियाजी है, ये कोई जो है वो ग्वाल मंडी का भगोड़ा नहीं है। इसके साथ बैठना पड़ेगा, इसके साथ बात करनी पड़ेगी। ये हमारे बस का काम नहीं है तोड़ना। हमने बड़े बड़ों को तोड़ दिया, नहीं टूट रहा। हम टूट जाएंगे, हमारे सारे हरबे नाकाम हो जाएंगे। ये नाकाम नहीं होने वाला। तो जी, मुज़ाकरात मुसलसल पिछले 1-2 महीनों से मोहम्मद अली दुरानी को लॉन्च किया हुआ है। वो कभी असद कैसर से मिलते हैं, कभी पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं से मिलते हैं, कभी वो खान के साथ जेल में मुलाकात करते हैं। अब तीसरी से चौथी मुलाकात उनकी सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ है। आज भी आरिफ अलवी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। आपको मैंने बताया था, पिछली मुलाकात के अंदर कहा गया कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हट जाएं और वो साइडलाइन हो जाएं और आरिफ अलवी को चेयरमैन पीटीआई बना दिया जाए, तो फिर डील हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकती हैं, बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। झुकने के लिए जेल में नहीं गया, लेटने के लिए जेल में नहीं गया। चाहे जो भी हो जाए, नवाज शरीफ तो नहीं बनूंगा, इज्जत के साथ मर जाऊंगा, जिल्लत की जिंदगी कभी नहीं गुजारूंगा। आज भी मुलाकात हुई, और जिसमें जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने ताकतवर हलकों को पैगाम दिया है, उसमें कहा गया है दर गुजर का रास्ता अपनाएं, तमाम सियासी क़यादत को लेवल पे प्लेइंग फील्ड दी जाए। मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है। आम इंतखाबात कराएं, आजादाना ये इलेक्शन हो, मुनसफाना हो और शफाफ होने चाहिए, और इसमें तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तलखियां खत्म होनी चाहिए, ताबन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हमायत और मुश्तरका मलकियत दरकार होती है। तो आरिफ अलवी ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि ये जो आप मुश्किल फैसले कर रहे हैं ना, इसके लिए अवामी हमायत भी चाहिए होती है। ऐसे नहीं कि उठ के फैसला कर दें और कौम तस्लीम कर ले। ऐसे फैसलों को कौम जूती की नोक पर रखती है, तो लिहाजा दरगुजर करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मुल्क तबाह ना करें, बर्बाद मत करें। आप जिस तरह से मुल्क बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तमाशा बनाया हुआ पूरे मुल्क का, तो इससे बचें। लेकिन ताकत का नशा भी एक अजीब नशा होता है। ताकतवर हल्के कहां बाज आने वाले हैं अब इन शरारतों से। इत्जाज ऐसे ने आज बड़ा वाज़ा कर दिया। उन्होंने कहा इंतखाबात नहीं होंगे, इसलिए उम्मीदवार खर्चा ना करें, ऐसे ही अपने पैसे जाया ना करें। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से उन्होंने गुफ्तगू किया, और इत्जाज ऐसे ने कहा कि अवाम इंतखाबात को भूल जाएं, जेल से भागे हुए शख्स को कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके सीधा जेल ले जाया जाए, और पंजाब और केपीके में बहरूपिये बिठाए हुए हैं। निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पॉलिसियां बनाएं। फरूक हबीब के हवाले से उन्होंने कहा अच्छी खबरें नहीं आ रही, और आज पूरे दिन से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, फरूक हबीब का कत्ल हो गया, तशद्दुद हुआ है, बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है। उनके वालिद ने भी कहा कि मेरे बेटे के साथ जो भी कर दिया है आपने, कम से कम हमें लाश तो दे दें, लाश तो दे दें। उन्होंने कहा अच्छी खबरें नहीं आ रही। इमरान रियाज जिस तरह बाजियाब हुआ, वो चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, लेकिन कोई तहकीकात नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि साइफर केस बिल्कुल झूठा है, और साइफर को मंजर आम पर लाना वजीर आजम का हक है। उन्होंने कहा इमरान खान ने तो किया ही कुछ नहीं। इमरान खान को चाहिए था साइफर की कापियां बनाकर वो बांटते, ताकि कौम को पता चलता कि अमेरिका कर क्या रहा है। फिर इसी पर लतीफ खोसा ने भी आज बात की, कहा साइफर केस का इतलाक इमरान खान पर होता ही नहीं है। जिसने ये साइफर केस बनाकर इमरान खान को जेल में रखा, उसको शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की तजलील है। क्या हम गुलाम हैं? क्या हम गुलाम हैं? और इत्तेजाज हसन ने कहा कानूनी तौर पे वजीर आजम का इस्तेहकाक होता है कि वो
کس کو سیکرٹ رکھتے ہیں کس کو سیکرٹ نہیں رکھتے. اور جب ایک ڈاکومنٹ ہو ہی ڈی کلاسیفائی گیا پھر وہ عوام میں بانٹیں اس کو ڈسکس کریں تو وہ اب سیکرٹ نہیں رہا. لیکن انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ الیکشن نہیں ہو رہا, ایسے ہی پیسے ضائع مت کریں, کیونکہ آج فضل الرحمان بھی سامنے آیا. فضل الرحمان نے کہا جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے تو آدھے ملک میں برف باری ہوگی. الیکشن دیکھو, نئی سے نئی منطق, نئی سے نئی منطق. پھر خود کو کہتے ہیں کہ 73 کے آئین کے تناظر میں اور جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا, کیسی کیسی بکواس سنتے ہیں ہم سارا دن ٹی وی چینلوں پر کہ جمہوریت, آئین, ڈرامہ, فلانا ڈھمکانا. ایسے ایسے ڈھنگوسلے سنتے ہیں ان کے منہ سے کہ وہ جمہوری ہیں ہم. فضل الرحمان کہہ رہا کیونکہ برف باری ہوتے جنوری میں, جنوری کے اندر برف باری کہاں پہ ہوتی ہے؟ برف باری اور میری جان کہاں پہ ہوتی ہے؟ کشمیر کے اندر ہوتی ہے برف باری. کشمیر ایک الگ سٹیٹ ہے, وہاں پہ الگ الیکشن ہوتا ہے. گلگت بلتستان کے اندر ہوتی ہے برف باری, گلگت بلتستان کا الگ الیکشن ہوتا ہے. میں بھی کے پی کے کچھ حصوں کے اندر برف باری ہوتی ہو لیکن الیکشن نہیں روکے جا سکتے. وہ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ہم نے بے شمار مثالیں ایسی دیکھی ہیں, جنگ کا ماحول ہوتا ہے, ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہوا تھا, پورا ملک تباہ ہو چکا تھا, پھر بھی وہاں پہ الیکشن ہو گئے. لیکن یہ الیکشن ٹالنے کے لیے ایک انوکھی سازش ہو رہی ہے. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسلسل جو فل کورٹ کا ڈرامہ بنا کے اپنے آپ کو بھی بے نقاب کر رہے ہیں اور اپنا وہ ایک ٹلٹ بھی شو کر رہے ہیں. وکیل ہے امتیاز صدیقی, اور یہ اس کیس کے اندر بھی وہ درخواست گزار کے وکیل ہے امتیاز صدیقی. انہوں نے کہا میں نے فل کورٹ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا, جلد بازی کی جا رہی ہے, خاص مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, قانون کا مذاق بنایا گیا ہے, درخواست گزار کے وکیلوں کو بولنے نہیں دیا جاتا, جبکہ دوسری طرف کے وکیلوں کو پراپر طریقے سے سنا گیا. اور پھر آج قاضی صاحب نے تو حد ہی کر دی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ کے امور میں مداخلت ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا, آپ نے دیکھا نا جسٹس منیب کے ساتھ بھی آج تلخ کلامی ہوئی, جھگڑا ہوا قاضی صاحب کو, ان کو بھی بولنے نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا میں اس عدالت کا میں جج ہوں, اس عدالت کا جج ہوں, میرا حق ہے پوچھنا, کیوں مجھے بار بار ٹوکتے ہیں؟ آج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کے امور میں مداخلت ہے. قاضی صاحب نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ قاضی صاحب نے کہا مداخلت ہے, مداخلت اگر ہے بھی تو اچھی ہے, اگر مداخلت ہے بھی تو اچھی مداخلت ہے. بات ہے اصول کی کہ آپ سمپل, بڑی سادہ سی بات ہے, سادہ سی بات ہے, اچھی مداخلت ہے بری مداخلت ہے, کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ سادہ اکثریت سے ہو نہیں سکتی, اس کے اندر آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب کوئی بھی کر دے, اور بجائے آئین بھی تو کوئی چیز ہے نا, اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو, پھر ڈکٹیٹر ہو آپ بھی. وہ کہتے ہیں اگر ہے بھی مداخلت تو اچھی ہے. آپ نے تو فیصلہ ہی دے دیا, پھر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے بینچ کے اندر؟ یعنی آپ نے تو پورا کا پورا مائنڈ ہی شو کر دیا پہلے دن سے. کہتے ہیں مداخلت ہے, اگر غلط بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ والا جو غلط ہے یہ ٹھیک ہے. اچھا, اب میں کسی کو یہاں پہ بیٹھ کے گالی دے دوں, اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن میں کہوں کہ میں نے جو گالی دی ہے وہ گالی اچھی ہے, میں نے اچھی نیت سے دی ہے, میرا بی پی ہائی تھا, مجھے غصہ آیا ہوا تھا, میں نے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہوئے گندی زبان استعمال کی ہے, کیونکہ میں نے کی ہے نا, تو میں نے عوام کو ڈیفینڈ کیا نا, میں نے عوام کا جو ایک ڈپریشن ہے اس کا اظہار کیا ہے, ان کی ترجمانی کی ہے, تو میں نے اچھی گالی دی ہے. بکواس ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. قاضی صاحب نے کہا یہ ہے بھی تو اچھا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال جی, کامران شاہد بھی جناب آج رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. کامران شاہد نے اجمل جامی صحافی ہیں, ان کو ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو کے اندر کامران شاہد صاحب نے کہا کہ کوئی وقفہ نہیں آیا, کوئی بریک نہیں ہوئی, کوئی کیمرے بند نہیں ہوئے, ون گو کے اندر پورے کا پورا انٹرویو ہوا ہے. اور پھر وہ جب وردی والا معاملہ ہوا کہ فوجی والا ایک جو کنٹروورسی چل رہی تھی کہ فوجی تھا پیچھے شیشے کے اندر, تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بار بار کیمرہ بند ہوتا رہا, اور وہ جی 4 سے 5 دفعہ ڈار صاحب نے چائے مانگی. ذرا میں آپ کو سناتا ہوں, یہ ذرا سنیں, تماشا سنیں ذرا. جو انٹرویو چلا ہے نا جامی صاحب, ایک لائن ایڈٹ نہیں اس کے اندر, اسکرپٹڈ سوال بالکل بھی نہیں, ایز لائیو ہی ہوا ہے, کیمرہ بھی ایک دفعہ بند نہیں ہوا, یعنی کہ وہ کہیں فمبل بھی نہیں کیے کہ بند کر کے آؤ,
मैं कहीं फंबल नहीं किया कि बंद कर दिया, एज लाइव हुआ। चल झूठा। ये वहां पर डार साहब को बार बार चाय दे रहा था। इंटरव्यू के अंदर कम से कम 3 से 4 दफा उन्होंने चाय मांगी, कैमरा भी एक दफा बंद नहीं हुआ। 3 से 4 दफा उन्होंने चाय मांगी, कैमरा भी एक दफा बंद नहीं हुआ। उन्होंने चाय मांगी, कैमरा भी एक दफा बंद नहीं हुआ, और चाय उनको दी गई। आप बताएं आपने क्या मानना है? आप वो, और फिर इतनी सफाइयां देने की जरूरत भी क्या है कि वर्दी के अंदर फौजी था या उनका प्रोड्यूसर था? वो अजमल जामी को इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कैमरा भी बंद नहीं हुआ, इधर कह रहे हैं 4 से 5 दफा चाय मांगी और चाय उनको दी भी गई कैमरे बंद करके, सारा कुछ ब्रेक लेके। तो ये एक अलग ही तमाशा है जी इस मुल्क के अंदर। क्या एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, क्या सियासतदानों की बात करें, क्या मीडिया की बात करें, वो डॉन न्यूज आखिरी महाज था, आखिरी मोर्चा था मीडिया का, वो भी फतह हो गया। और वो जो सो कॉल्ड वो बने हुए हैं डिफेंडर मीडिया के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के और सहाफती तंजीमें हैं, अरशद शरीफ को उन्होंने कत्ल कर दिया, इमरान रियाज को जो हालत कर दी, तमाम टीवी चैनलों पर वो जो है वो मगवियों के इंटरव्यू चल जाते हैं, एक डॉन ने मुजामत की उसको भी फतह कर लिया गया और सारे से हो रहे हैं। तो यानी एक जंगल का कानून जिसे आप सही मानों में कहते हैं ना, जंगल का कानून, उससे भी इस वक्त मुल्क गिर चुका है। क्या अदालतें, क्या पुलिस, क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या सियासतदान, वो कहते हैं जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि बर्फ पड़ेगी। सुभान अल्लाह, पहले नहीं इलेक्शन हुआ पंजाब और केपीके के अंदर, और अभी तक पता नहीं कब होना है। चल रही है वो नकवी की हुकूमत, उधर किसी को शर्म भी नहीं आती, होता नहीं, खुद शर्म आ जाती है। और यहां पे कौमी असम्बली मरकज वफाक के अंदर हुकूमत टूटी हुई है, इलेक्शन की डेट भी नहीं आई, चल रहा है निजाम। और सियासतदान इतनी बेशर्मी से कहते हैं वो जी सर्दियों के अंदर बर्फ होगी, तो गर्मी के अंदर गर्मी से कहने सान पित निकल दी है, गर्मी में पित निकल जाती है गर्मी से, सर्दियों में बर्फ होगी। असल मसला इमरान खान है, असल मसला इमरान खान है, पाकिस्तान।